JCB बुस्ती लगा रास्ता खुंदी से बस JCB तो दुईटा भी আছে मान खुशी पाइছে और होप কৰিছে बुस्ती ला रास्ता तो एकदम बार बनाई দিব কইনা ভাবনা হিসাবে সাইজ তো 25 ফিট ইনা পংজিনা খুন্দিব কইনা শুনি আছে itu glass tu ekta pra thakale alop na para hoise etu kane taijin alop discussion kurina para girai dibole try korise moi kan bi sao de tui ta pra bi thakale ase etu kane kina para jaole ase sao endere sore etu thakai dina girai dia to start করে কিনে না থাকায় না গিরাওলে যাব না পারবো সাউথে গিরিওলেছে সব এটা তো পারো নিছনা বেছে সবরে সামনে Gidise ya gidise manu hole to kiman din lo thakise 1 minute ena dehe girai dise iman easy te kam kori dise de নিচে তো ফেলাই দেব বলে বি খর আছে এই দোকানি ওপরে থাকাই দিনা সাইজ করে রাখি দেব কইনা রাখি আসতে মানুরা হইলে তো না পারো থাকছে JCB ওখানে ইজি রা থাকাই দিন ज़्यादा किन्ना खंदी नस सब के मन तक खंदोले से नीचे ला तो ग्राउंड से जा लगा रास्ता से बोला तो चर्च से जा लगा रास्ता 또 다이제 원래 엠만 담아 보내지 시대. 우스티데 JCB रास्ता काटना इमान तक है दुकानी फार्मर साइड थकी आरो हमनी खान भी ब्रेक के मदद भी दी फार्मर बाय काम खत्म हो खानी दुईटा आइना